2025 পরিবার টুর্নামেন্ট পাই আয়োজন করেছ ইতি আমার লাইভ দেখি পারবে মনো স্টুডিও পরিবার ও লাইভ চলবা আর কালকে আমার বিমান আয়োজন রায়গড় স্টেডিয়াম সিজি রাউরকেলা ওড়িশা ওয়েস্টার্ন ওড়িশা সম্বলপুরা লোয়ার সিং বাজিপালি এটা আমার কাল 29 তারিখ মেজবানে হবা আজকা আজ আমার পাখর পাখর বিমান আয়োজন আজ পহলা দিন এটি পহলা ম্যাচ আরম্ভ হবা सब में आज सब आसी रसमान अनुभव करूँ सब वर्ष लगी पलिगा टुर्नामेंट बारोटी आयोजन कराई भलिबल टूर्नामेंट कालके हमर मोनो स्टूडियो बादशाह भाई निर्वाचन करा लाइव देखि पारबे मोबाइल रे यूट्यूब चैनल रे कालके हमर इंटरनेशनल भलिबल टूर्नामेंट अछि 29/1/2025 कालके हमर भलिबल टीम छन आज हमर पाखर लोकल टीम कोटाबाली महिमा कॉलेज रेंगाली देपाली गुड़म लिपतपाली कोनेकेला एंता हमर रावका टीम मारिका आज नॉकआउट है कल के लीग में जे इन दुई दिन हमर दलगिरी कंटिन्यू 16 वर्ष आगे आज भी आयोजन कराई जे एंता वॉलीबॉल टूर्नामेंट आइडा मोनो स्टूडियो और लाइव देखि पारबे कल के आज आसीगिरी दिन देखो इटा भी लाइव चलबा हमर वॉलीबॉल टूर्नामेंट सब दर्शक बंधु आसिक पड़िया भितर पहुंची